हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रीत देखते केमी हाथ गालरे दौची मुह हाथ दौची मुहरे केमती माने कौची कौटी देखु ऋतु जो जाऊँ आज थिला सटरडे संडे छुट्टी आमे जाई थांतु आज चिकेन पाई कौची मिक्की मिक्की मुझे टिके दे दूची सटरडे संडे छुट्टी आउ सटरडे जेहेतु मु खाएनी मु भेज खाए नॉन भेज खाएनी आउ ये खाती नॉन भेज आ ये कहले तने पकड़ा कर पकड़ा कहने ऋतु को खुएमी आज राति रे पिठा करमी आ चाउल ग्राइंडिंग करके रखी किंतु से माने पकड़ा बहुत टाइम लगे ना कर सारा बेलू बहुत टाइम हो काली भी मुझे आम आज जाइथांतु माछ पई चिंगुड़ी आनी था घाट कर बोईतालू आनी कि चिंगुड़ी घाट केमती करूँ कौन करूँ से राति गला वर्षा भी जोर से आसला छोटा नहीं वर्षार मुझे आज जीवन काली चिकेन नहीं आसो चिकेन कथा चिकेन काली जी आने जहाँ करें आउ ये कम टे सारिकी बसी मो हाथ भी भल ना मो हाथ देखु केमती जे कौन हो जानी हाथटा भारी बथा किसी कम भी करी हो नहीं एको देखु ये केमती हो हाय कर तू हाय कर हाय कर सब बेले सब जिनस आनिक फिंगुची एठी कर मो मुंड खराब कर छुआटा पिछे लगे सब बेले या कर एपटे तो सब बेले सब दिन वर्षा हो सब दिन वर्षा आ वर्षा ठंडा लगुच गरम दिन में गरम लगे कथा किंतु एठी ठंडा लगुच कौन कर देखु केमती फोन हालुकुच कौच कौन है मुझे वीडियो करी रखीदेली से कांदिकी कौच तुम वीडियो कर कर आ समस्त देखा सब बेले कौच वीडियो मोर कर कांदिकी ये हूँ ये कांदिला केमती कांदिलु ये कांदिला से देखु केमती हो कौच थैंक यू कौच बाबा आसीगले सब बेले कौच मोर वीडियो कर डाकुची आ पुणी कौच आस कौच बस कौच बस कौच बस बसे सी खाली हस खुशी रे मेल रे आ सब भल से खाइब बिंदास सी एमतीका छुआ सी दिन कहबनी कि मु खराब माने कांदीबनी ये करबनी तार खेल दुष्टामी कर तार मुख्य हाँ तब टाणी एड़ी खास एड़ी बस मो छुआ पड़ी था अच्छे हटिकी जाना क्रोकोडाइल आसो मो कति पलि आस केमती हो आपण मानू देख आज कौन मगा जाइए जानी ना एरा कौन चाइनीज शोकर एरा कौन टुडी रु कौन एटा मु जानी ना मगा ताकू टे टेक देखु ऋतु कांदी केमती ऋतु कांदी केमती हो देख ऋतु का देखु ऋतु केमती हो कांदी रागिकी दौड़ी पड़ेला ऋतु मुझे से मो काखुर उल्लेकिना उल्लेकी चापुड़ा रागी मानी दौड़ा मु भाविली कि रागिकी बोधे पलैला से स्पून देल चामुचे चानी
ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାଗିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ ଯାଇକି ତାଟିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। ଥଣ୍ଡା ପିଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛ ତମେ? ନା ନା ଥଣ୍ଡା ଦିଅନି, ତାକୁ ରଖ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ରିତୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ରିତୁ କେମିତି ମା ରାଖିକି ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହଉଛି। ଧର ଥଣ୍ଡା ପିଇନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବାପ ଗରମ 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 ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବାପର ଗରମ, ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ଗରମ। ଝିଅ ଝିଅ ତାର ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇକି କେମିତି ମୁହଁଟା କରିଦଉଛି, ଆଖି କାଢି ପକଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବାପ ଗୋଟେ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିମି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ଗରମକୁ କେମିତି ମୋତେ କହିଲେ ଗରମ, ଆଉ ଇଏ ତାର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପିଉଛୁ? ରାଗ ଥଣ୍ଡା नो ମାନେ ତମେ ସେଠି ଖାଇବ ତମର। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ଦେଲ? ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାନି। ଚାମୁଚ ଦେଇଛ, ସେ ଚାମୁଚ ବା ଥଣ୍ଡା। ତା ବୟସ ଛୁଆ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା କଥା। ରାଗ ଥଣ୍ଡା नो କହିଲା କ'ଣ ନା नो। ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲନି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମଗା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଏଇଟା କେତେ କେଉଁଟାରେ ଏଇଟା ମଗା ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱିଗିରେ ମଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟାର ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନସ୍ତ୍ୟ ଆସିଗଲା। ୟାର ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ନସ୍ତ୍ୟ। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବୁ ଆସେ। ତାର ଖାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଆହୁରି ଏତିକି ଖାଇବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ବାଛିକି ତାର ସେଇଠି ରହିଛି, ସବୁ ଖେଳନା ସବୁ ବାଛିକି ନେଇ ଆସୁଛି। କହୁଛି ୱାଓ ରିତୁ। ହଁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଆଜି ଚାଲିଲା ଦିନଟା ସାରା। ମୁଁ ଯାଉଛି 8:35 ହେଲାଣି, ରିତୁକୁ ଖୁଆଇମି। ଆଉ ରିତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲାଣି ପୁଣି ଏଠି ଆସି ଖାଲି ହଜାର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ପାଣି ପିଉଛି, ଉଦା କରିଦେଉଛି ଡ୍ରେସ୍, ଖାଲି କହୁଛି ନାଚିମି। ଖାଲି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଲ୍ହନ ବନାମିର ନାଚୁଛି। ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିମି ସେମିତି। ଆଉ ଜମା ଏଇଖିଣି ଖାଇବ 1 ଘଣ୍ଟା 9:30 ହେବ ଯାଇକି ସରିବ ତାର। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଟିକିଲି ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରଖୁନି, ସବୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି, ସବୁ ହେଇ ନେଇକି ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ରିତୁ। ଇଏ ଖାଲି କହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିମି। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଯାହା କଲୁ, ତୁ ଖାଇଦେ ନା। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇମିନି, କିଛି ଖାଇମିନି, ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିମି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁ ଆଣିକି ତୋତେ କାମ ଲଗେଇମି, ଫିଙ୍ଗିମି। ଏମିତି କରୁଛି। ଚାଲ ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଠି। ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଅତି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ଦେଖିକିନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ବିଶେଷ କିଛି ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ରିତୁ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦିରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଏମିତି କିଚେନ୍ରେ ବି ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ହେଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଟିକେ ରିତୁ ତାର ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷଟା କରିବ, ମୁଁ କରିପାରୁନି ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ କରିବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଇବ। ଏଇ ସେ ଫୋନ୍ କଲାଣି ଆଣିକି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।